A day in my life as a content creator. Char. Buenas aga. Tanagalay ara bisita. Kunal di mi no biyaya na tienda. Kay asit ako nila uban para bisya tienda. Sita mi rosteles na video. Bien bonito ka di mi yung environment no. Bien green gayod. Taki kasi ara ka namon. Bien bonito kay kay preskol aire. Si te pregunta a ustedes, Sabado Domingo lang galita kita anda con ele. Eligayo na tienda. Si quiere gale ustedes compra gulay. Pwede ustedes anda aquí na tienda. Bien fresco kot ki mga gulay. Mira ustedes, tabende ayo. Kay chene ya kenta compra maskin aga pa lang. Si quiere ustedes buen klase talong. Anda lang ustedes ki compra. Fresh from the farm gala este mga talongki. Skuy lang ustedes cosa ustedes gulay quiere compra. Cosa pa ustedes anda visita y aquí na compra. Syempre, ayuda kita. Kaya gana kita yan daki para ayuda. Char lang. Ayuda kita para hindi lekansa. Sabado Domingo lang gana yuta andaki. So ayuda kita. Ay, pakaabla ustedes. Taas lang yo, ayuda lang yo kay tan video yo. Pwede tamen. Chini tamen gali advantage si takeda vlogger alun gente no. Takeda trabajador. Maski hindi le tase del otro, ta pwede ale ase ara. Mira ustedes como iyo. Pin trabajador ka takeda oh. Hindi si tase del otro ansina, pero ara tase ayo. Kay tan vlog man daw. So advantage tamen gali. Sitan vlog ya tu. Tadrili tamen si uno tamira video li ara oh. Syempre, hindi paltal kumida, kanatun pa. Kumegali kita, sabroso kasi sa dimi ulam marali, talong gisaw, kun prito pescaw. Pero mas sabroso kume, si tali na dito yung kostaw, dito yung nopia. Makakunggana kat kume. Yan syempre, dapat akigat yung aura. Kay Lunes to Biyernes, nakikita kinatrabaho kita. So dapat gat kita kian na bisita. Maskin 2 oras yung tabolbe estaba pueblo para kibitali. Volve lang kita. Kay otro gat si Taama. Gracias con ustedes todo. Aquel lang. Sana suporta pa rin ustedes sa di mga videos. Thank you for watching.